ଏଥରର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗତ 2 ଥରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ। ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନରେ आम आदमी पार्टी जेमिते एकचटिया वन साइडेड विक्ट्री रजिस्टर करथिला एथर सेमिति होन। एथर कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी टॉप दोची जदियो भिन्न भिन्न ऑब्जर्वर वर्तमान भी कहउछन्ती कि ए रेस रे आम आदमी पार्टी वर्तमान भी आगे अछि किंतु भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पछरे नै। आ पूरा दम रे भारतीय जनता पार्टी ए निर्वाचन लड़ुछि। ताठो बड़ कथा हला कांग्रेस थर्ड फोर्स हिसाब रे ए निर्वाचन रे निजको प्रेजेंट करछि। बाकी इलेक्शन ट्रायंगुलर ही परिबो कि न ही परिबो समय पाइबो किंतु कांग्रेस ए निर्वाचन रे निजर उपस्थिति जाहिर कर दिछि। जति दूर निर्वाचन परिणाम कथा 8 तारिख रिजल्ट आसीबो से दिन रिजल्ट अनुसार कौन दल गोटे सरकार कर पारे आम आदमी पार्टी बा भारतीय जनता पार्टी हो पारे कांग्रेस किंतु सरकार करूनी बा कांग्रेस सरकार करिया पोजीशन रे नाही मत जदि कांग्रेस सरकार करिया पोजीशन बहि जो ताहाले भी कांग्रेस पई ये गोटे बड़ विजय हो। तबे ये रिजल्ट सरकार करिया कथा नहीं रिजल्ट परिणाम दिल्ली राजनीति केमिति प्रभावित करिवो परवर्ती भारतीय राजनीति केमिति प्रभावित करिवो ता अपेक्षा तीन कंपिटिटर करो राजनीति को केमिति प्रभावित करिवो ता ऊपर समीक्षा करछन्ती। जैसे भारतीय जनता पार्टी कथा 1993 रे लास्ट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जीतिले 98 ठू वर्तमान पर्यंत भारतीय जनता पार्टी 27 वर्ष काल दिल्ली रे क्षमता बाहर अछन्ती। जदि ए निर्वाचन जीतते ताले 27 वर्षर जिग्स भांगिबो भारतीय जनता पार्टी ये सरकार करिवो। ये गोटे बड़ अचीवमेंट हो भारतीय जनता पार्टी। उत्तर भारत रे एमिति कौन से राज्य नहीं जोठी की भारतीय जनता पार्टी एते दिन पर्यंत क्षमता बाहर रही बा एमिति गोटे राज्य ने जहाँ को भारतीय जनता पार्टी जीति पारी सारा भारत रे तार स्थिति दृढ़ता होता बेले दिल्ली रे सेमिति कर पारि नाहांती। तो से दिन ताठू बड़ कथा हला जदि भारतीय जनता पार्टी ए निर्वाचन न जीत पारे ताहले आहुरी 5 वर्ष पर्यंत अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को विरक्त कर चलिए। ये गोटे बड़ा चैलेंज हो भारतीय जनता पार्टी। बाकी सरकार कथा सेमिति भी एलजी जरिया रे भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली रे सरकार चलाउ छै जति क्षमता एलजी पाखर अछि सेतिरे एलजी ही सर्वे सर्वा और जति दूर आम आदमी पार्टी कथा आम आदमी पार्टी ए निर्वाचन जीतिले केवल चतुर्थ थर सरकार कर भारतीय जनता पार्टी को हरे पार क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को जो अरविंद केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स रे जो महत्वाकांक्षी अच्छी सी बढ़। बाकी जदि हारी जाए आम आदमी पार्टी ताहले गोटे बड़ चैलेंज हो आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे सर्वाइव करवा। पंजाब रे आम आदमी पार्टी स्थिति सेते भलो नहीं जहाँ कि गत निर्वाचन 2022 झाकला सेमती स्थिति नहीं बर्तमान दुर्बल हो दल से ये गोटे दिल्ली ही गोटे दल था तापरे जेहेतु नेशनल कैपिटल पूरा देशर फोकस दिल्ली ऊपर थे और सदाबले मीडिया रे अरविंद केजरीवाल रही पारंती दिल्ली कारण जहाँ कि सपेक्ष जाए ये हला आम आदमी पार्टी। बाकी बड़ कथा हला कांग्रेस में कांग्रेस ए निर्वाचन जितवा पे लड़नी कहा गोटे हरैया पे लड़ची गत निर्वाचन रे कांग्रेस गत निर्वाचन रे
ଏ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରାଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠୁ ଅଧିକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଅଜୟ ମାକନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମାକନ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁହାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମଞ୍ଚରେ, ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସହଜ ହେବନି ବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇ ସାରିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଜୟ ମାକନ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିଲେ। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ପରିଣାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଣାମ ହେଲା କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ, ଏମିତିକି ଆରଜେଡିକୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସେ ତିଆରି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଜରାଟରେ, ଗୋଆରେ, ଏମିତି ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି। ତା ଛଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୂନ, ପଞ୍ଜାବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ହେଲା କି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପରାଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ବାକି ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରି ହଙ୍ଗ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ବୋଧହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ସିଟ୍ ତାର 0 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 4, 5, 6 ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ସେ ବି ବଡ଼ କଥା। 4.5% ଭୋଟ ସେୟାର ଅଛି। ସି ବଢ଼ିକି 7, 8, 9, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସେତିକିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଘାତ ହୋଇପାରେ। ବଟ୍ ସମୟ କହିବ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବି ନାହିଁ। ସମୟ କହିବ କଂଗ୍ରେସ ତାର ରଣନୀତିରେ କେମିତି ଆଗଉଛି। ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କଂଗ୍ରେସ ଚୋକାଡ଼ କରିଯିବା, ସେମିତି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କଂଗ୍ରେସ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ହରାଇବାକୁ ଲଢ଼ୁଛି।